Gusto mo na ba umuwi si Joanna? Ah. Veux-tu que Johanna rentre chez elle? Hello, bonjour. 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 Oui. Bonjour. Tu recibir dinero? Oui. Oh, okay. J'ai reçu. Okay. Oui. Je suis Oh, pour bien. payer le lait Okay. et manger. Okay. Oui. Otro mes, mandar más, okay? Oui. Otro semana, Oui. mandar más, okay? Oui. Esto chico, hoy no salario. No salario. Esperar una semana. Oui. Una semana, dar dinero. Okay? Oui. ¿Cómo estás, Bambino? Bambino. Bambino, elle va bien. Il va bien. Bien? Oui, ça va. ¿Ça va bien? Ça va. Bien. Oui, bien. Ajá. Bien, bien. Liam, bien. Gillian, bien. Okay. O, ¿qué tú compras? ¿Leche? ¿Boné? Española, c'est pas bien compris, quoi. Española, poco. Español, oh. Oui. Eso, leche. Oui. Tomar. Oh. Oui. Ajá. Oui. Milk. Search mo nga yung leche. Ano ba sa leche sa Esa. Espanyol? Sa French? Leche? Okay. Leche, oui. Okay. Oui. Two. Two. Oui, two. Okay. One. ¿Cuántos días? One. ¿Cuántos días? Oui. Oui. One, no. Una semana. Una semana. Okay, una Una semana. semana. One. Oui. Una semana, One. one. Okay. Oui. ¿Cuánto? Oui. ¿Cuánto? Ah? ¿Cuánto? Oui, one. One. Oui, una semana. Una semana. Sí. Okay. ¿Cuánto? Oui. ¿Cuánto? Cuatro. Oo. Milk, ¿cuánto? Sa? Ajá. Cuatro. Cuatro. One, cuatro. Oui. ¿Ah? Oui. ¿Ano? Convien? Convien. Cuatro. Cuat 4,000. 4,000. Oui. 4,000. Okay. Oui. 4,000. Oui. Aha. Oui. Compra two. Tout. Okay. Une semaine. Manger encore. Les couches. Câline. Okay. Couches. Et savon. À manger. Courti. Une maison. Hindi ka na maintindihan, obyang. Solo bonjour. Otro semana. Next week. Wait. Next week, sabihin mo, mami. Next week. Okay. Dito ka. Next week ako sabi. Next week. La semaine. La semaine prochaine. Oui. La semaine prochaine. la semaine prochaine. I will. La semaine prochaine. Kasi mo, magpapadala ako ng Mari. Send money. La prochaine, ano? La semaine prochaine.
Oui. Next week, ano? NB, N, oh, Envoyer de l'argent. Emboyer, large. Emboyer de la Argen. Envoyer de l'argent. Ay, paano? Last mo nga. Envoyer de Et l'argent. Envoyer de la large. semaine prochaine. Emboyer de l'Argen. Envoyer de l'argent. Ay, ang hirap. Large? Ano? Oo. Otro semana. Ano yun? Otro semana. Money. Oui. Okay. Give. Ok. Give. Ano yung Okay. give? Okay. Ano yung give? Doner. Donner. Aha. Ok. Doner. Oh, Okay. Ano ba yung money? Argent. Doner Argent. Ok. Aha. Wi-Fi. Wipi. Wifi. Alam yung Internet. Internet, oui. Okay. Oui, ok. L'autre semaine. Aha. L'autre semaine. Si. Yes. Okay. Si. Oui. Aha. Ok. Aha. Ok. Bebe, bien. Bebe. Comment va bébé? Oui. Como ba, bebe? ¿Cómo va, bebé? Bébé a bien. Abi. Aha. Sick. Ah. Enfermo. Sick. Mhm. Malade. Malad, no. Non, malade. No malade. Fort. Si, si. Walang sakit. Gregor. Okay, no malad. Non. Okay. Dumedede raw, dumedede. Kasi, Ano mo? malad. Malad. Malad, marami. Many. Malad, ha? No malad. Walang sakit. Non malade. Si, si. Ang hirap ko magbigay. Regarde. Oo. Voilà. Beaucoup. Bukup. Bukup. Beaucoup. Oo. Ça. Bukup. Bukup pala marami. Marami daw. Oo. 2 jours. Okay. Libérons. Huwag magalit. Huwag magalit. Ayan. Oo. Okay. Ne sois pas en colère. Ano yan? Huwag sabi ko huwag magalit. Ito, wait. Ne sois pas en colère. Ne sois pas colère. Ne sois pas en colère. Wait. Ne sois pas en colère. Ne sois pas en colère. Wait. I swear. Toi, comme ça. Non. Ne sois Ano pas daw? en Huwag sabi colère. ko huwag magalit. Oo. Je comprends. Okay na. Huwag sabi ko huwag magalit. Sabi ko huwag magalit. Late dumating pera. Sabihin ko, wait. Sabi ko late dumating yung pera. Sige. Ito, L'argent sera envoyé en retard. Aha. L'argent sera envoyé en Ok, retard. j'ai compris. Okay daw. L'argent serait Oo. envoyé. Yung mo, Oui, yung, en retard. Salary late sa mo lang yun. Salary late. Si. Sabi ko magagalit kasi yung late yung salary. Aha. Ito, ito, wait. Salaire en retard. Salaire en retard. Salaire en retard. Salaire en retard. Yan. Ok. Okay daw. Si. Aha. Wait. Sabi mo, Ikaw, natinanggal mo. alagaan, take care yung bebe. Take care, bebe. Wait. Wait. Ito. Biyang, Prends soin du bébé. Prends Oui, soin prends du soin du bébé. bébé. First one, do bebe.
Aha. Oui. Aha. Je prends soin du Gusto bébé. mo, gusto mo na ba umuwi si Joanna? Oo. Gusto mo na ba umuwi si Joanna? Wait. Gusto mo na ba umuwi si Joanna? Ah. Veux-tu que Johanna rentre chez elle? Veux-tu que Hein? Johanna rentre chez elle? Veux-tu que Johanna rentre Ah. chez elle? Veux-tu que Non. Johanna rentre Ay, chez ayaw niya. elle? Oo. Non. No, ayaw daw niya. Ayaw daw niya umuwi si Joanna. Mo, why? Ay, Why? porke. Ay, Porky. Para cuidar, bebe. Pourquoi? 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 Ito sa mo. Bubuuin kasi natin. Oo. Ito. Sabi ko, ayaw mo bang umuwi si Joanna? Oh. Pourquoi ne veux-tu pas que Johanna rentre chez elle? Pourquoi ne veux-tu pas que Chez elle, Johanna rentre ici chez ou elle? ici? Pourquoi chez ne elle, veux-tu c'est où? pas C'est que ici? Johanna rentre chez elle? Parce que tu les gardes bien. Parce que toi, tu les gardes bien. Mas okay daw dito. Diyan ko. Here, okay. Oui. Oh, okay. But take care, bebe. Oo. Sabi niya, mas okay daw kasi dito. Bebe. Oui. Oo. Wait. Oh. Pero paano yung mga bata, sabi ko sa kanya? Mais qu'en est-il du bébé? Mais qu'en est-il Hein? du bébé? Mais qu'en est-il Le du bébé. bébé? Mais qu'en est-il Le bébé. du bébé? Mais qu'en Le est-il bébé du à la bébé? maison. Okay daw yung baby Le kasi. bébé à la maison. Le Okay. bébé à la maison. Le bébé à la maison. Bebe, okay. Il va bien. Oui, il dort. À la Okay. maison. Oo. Okay. Ay, talaga. Okay. At, semana, ha? Dardin, okay. Okay, Oui. bale. Okay. Obiang, merci. Ano yun? Ok. Are you willing Si. to, ayan, are you willing to take care of, Merci. wait, are you willing to take care of them for a long time? Oh. Êtes-vous prêt à vous en occuper pendant Thank you. longtemps? Thank you. Wait, Obiang, oh. Hein? Êtes-vous prêt à vous en occuper pendant longtemps? Êtes-vous prêt à vous en Oui. occuper Oui. pendant longtemps? Okay daw. Oui. Okay. Je vais en occuper Wala, pendant alas asawa. longtemps. May asawa. Ouais. Okay. Très bien. Okay, sabi ko, willing ba siyang mag-alaga sa bata? Oo, ayan. Ok, bien. Okay. Mare, merci. Vous êtes bien. Bye bye. Bye-bye. Merci. Okay lang daw alagaan ni baby. Ay, araw-araw naman nakikita. Oo, araw-araw na makikita yung baby. Oo. Araw-araw po mga amigo nakikita yung baby. Pinag-usapan kasi namin na tinatanong namin kung paano yung mga baby, alagaan daw niya. Sabi ko, gusto mo ba daw Miss Joanna? Ayaw daw, mas okay daw dito. Tapos, kung paano daw yung mga baby, alagaan daw niya. Okay lang daw ba mag-alaga sa kanya na matagal na panahon? Oo daw. Sabi ko, next week ako magpapadala ako ng pera. Kasi wala pang salary yung taga dyan sa Gabon. Oo. Mismo siya, ayaw din niya paun pala si Joanna. Akala ko naman gusto kasi nung nakaraan sabing gano'n niya, okay daw naman, okay daw umuwi. Kung gusto umuwi ni Joanna. So, ibig sabihin, mas gusto talaga, kahit si Ubiang, mas gusto pala niya na nandito si Joanna. Kaya lang, yung mga anak niya. Oo, kasi may anak siya, yun ang sa atin. Nanay pa rin ang mag-aalaga sa nanay pa rin ang mag-aalaga sa mga bata talaga. So, yun po mga usapan namin ni Obiang. Iba talaga sila. Iba ang Pilipino, iba ang Aprikano, iba-ibang lahi, iba talaga. So, wala na tayong din. So, sa kanila na natin narinig lahat ng mga Okay naman daw ang baby.
naggagatas, lahat ay binildo niyang gatas for 4 na gatas sa isang buwan ang ano. So okay na yun. Sabi ko yung sa internet nga kailangan nila. Kasi papadalan ko din naman sila ng ngayong month, di yun, sasama ko na. So ayun po mga amigo ang usapan namin ni Obiang about po sa kay Joanna at sa mga bata. Anong gagawin natin? Support pag may time.